Angma Soni Bukhani Musumani Hoite Je Puridrangani Yakabasini Sagni Je Puridrangani Bagai Sung Je Mansa Kajak Oro Surogo Tai Sung Mansa Kaya Jesini Busang Kinangni Je Dewa Kaham Kaya Sung Sanani Bagai Jesini Sara Tirpani Sini Dopa Yakaba Bebak Sini Je Tirpahate Dongai Takuk Bukuk Borongni Je Bipor apot taku kothalai buku kothalai sung tonganya tai samung tonganya bagai sung je tini dia boleh terkemani cina abono udusya ingkai esok sawino ani lamsumung ko naringman orang pakai jotang kelom pakai joy subrai bela ke hambai sini boram gunang Mela komite ni adong no chini biskanggo lamsumung kong naringman bagi Tadi keseng hai no hai kok khananan digi thangnai ang koinai tinini ong pandawo kathar pandawo kok naringnai bage chini biskango tabu kok naringnai borong gonang machang Sunil Dev Burma Block Advisory Chairman Mongya kami arti block borang koinai chini biskango kok naringnai bage ang paiflebia ko bumung ko bukchau Jatana sari kaham tini sini Sri Matrika Manglarsam Dipapoli ter di sini Mungya Kaniwo Puilawono sini Mapropanang Kunumbo Tayaro Kerni Pandani Sabapati Sini Manganang Subrai Swalung Society ni President Sini Boranganang Prabhat Deborma Tayo Pandawatini Naraya Prangi Manjak Khaikya Hasteni Montri Tiprasa Hamkrai Ungai Manganang Sini Bikas Deborma Mahasai Tayo Paimanza Paisina Zagawa Titi Edisini EM Sini Kamalkoi Tayo Manjaka Sini Subrai Swalung Society ni Chairman Potachini TCS Officer ex video Sini Manganang Pradip Deborma Tai joto tini O Dipapalio Pai Manjak Khainai joto Hasal ni Bishirbag Sini Koila Sohor Sabrum Bilunia o jagani jara hasani phainai rongno taibo paiflea hambai tinno terno naithatok khaiti samani bagai tai o mela committee no ang laikina hambai sung tabni bagai o jagao sung terma khai blaikhi nangmani sini bororok kubangma mutayno sung bisas khayo Kaimani bising puno, sini yok nani bagai, aboni bising tising yok nani belai kino, sini je orang sagri tangmerok, borong no belai dunia hambai, seng bus kango tai boti sekilang nani, abong seng sini tabuk, bisir bak sini, je sini next generation ni hino icung wan sup tok mani. Serai khnai rokno katharni bising tei borokno ang sanan musung abono phaioi o lama ham yaw thang tona rokno tini oro phaioi dik khanaoi bukhabai bisas khlaioi puitu khlaioi jodi khlai gangkai bina o haimya saiya lama hamya himane amora hamnai ni angasa khayo Tabuni jesrai rok lama duita no khela dula khainai nangnai khela dula josung
मनोजोग रिवै थंकांकाय सिना अ लामा हामिया जों देराग्लाकनि आं आसा खायो हबनि बागै जों जे मानसा थाइबो सिना दिनै जे देपाबलि खाय दंमानि गोसोखाङो जों थाइबो कटरखाय खायनानै सारा त्रिपुरा रायजोआव जत दफा दंमानि बर'ना जतननो जों लामसगो जों अमा हायखायनो जोंनि गोसोखांनि सुरिमा बाय बाहायखै यकनाय अब जों जतन सायमान नांनाय दिनै जोंनि अर एडभाइजारि चेयारमेन बर्ताय काहामखाय साय खोनारवानो आं कुबामा कक साया दा मुगाय सिनि अर गेसाव सिनि नारायणकरा ब काहामखाय साय खोनारवानो आबुनि सम्बन्धे बरताय काहामखाय सायमानो आबुनि बागै दाइ सेनरनो दिनै जे अर तेरो फाइनाय आनि सिलाय अकरा सराय आनि समान जतननो पाइपला हामबाया फरो ताई जरा सराय खनाय लामा हामियाव थां दंनाय रंनो आनि अनुरोध बुसकांगो अ जागाव फायदि जों बुसकांगो भाइकै अ लामा हामियानि काति फायदानि आं जतननो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जरा सराय खनाय दंनाय रंनो कबगै आनि कक सामानाव पारिखा जतन हामबाय जय सुब्राय बेले के हामबाय ते पालखे या पक्रबनानि बेगे आं नोंनि थानि पाइपले गबमु सिनि बिसकांगो कक काहाम साय खोनानाय मानि बागै फायदेंगे जों हायनो हाय कक खाना लानानै दिगे थांफिनाय आं कबकनाय सिनि तिनिनि नारय मतमुंगि फायमान जागजा बरम गोनां मोजां प्रदीप कुमार देबबर्मा रिटायार TCH अफिसार एडभाइजारि चेयारमेन सुब्राय सुवानंग ससाइटि सारनो आं गयनाय जिनि बिसकांगो कक थाइजा थाइनि नांनानै बेगे आं खाबाय खुबाय गबमुं गबुक जाव दिनैनि हर गोजां हर काहाम दीपावलिनो रुगै जे मेला मेलानि अनुष्ठान मंच आचुक तंनाय अनुष्ठाननि सभापति खुलुमुं ताई हामबाय याफारो हामबाय ताई खुलुमुं याफारो चिनी त्रिपुरा राज्यनि उपजाति कलम दफ्तर बा जनजाति दफ्तरनि मन्त्री बरम गोनां मतम श्री विकास देबबर्मा सारनो ताई खुलुमुं याफारो हामबाय याफारो चिनी तिथि AADC बा सत्य जिला परिषदनि EM माने ADC नि मन्त्री फाइसा पाइनाय मंच आचुक तंनाय बरम गोनां कमल कलय सारनो ताई खुलुमुं याफारो चिनी मुंगिया कामियार्डी ब्लकनि बर्तमाननि जे चेयरमैन तथा चिनी एलाकानि विशिष्ट व्यक्ति श्री सुनील देबबर्मा सारनो खुलुमुं याफारो चिनी सुब्राय सुवालंग मथानि याफां संसना याफां प्रतिष्ठाता चिनी गुरुदेव चिनी मुपुरफा महामंडलेश्वर श्री श्री मंगलानंद गिरी महाराज आं पाइपलाय आखाम बायाफारो खुलुमुं याफारो बतिनि जेकोनो कारणे
একটু অসুবিধা খা তিনি ফাইমালিয়া তামকে খানা ফাইমানাইব খানা প্রচুর দীক্ষা গ্রহণনি বিষয়ব তমাবা খানা ফাইনা চেষ্টা নানাই আং কক খালাইকে তাই অর ফাই মানজাক ফাইনাই সাগিরি সাগিরি জিরক ডেপুটিস ডিসাইপলস সিনি ধর্ম বা করুন তংনাই রক তাই আপনি লগি লগি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ অফিসার্স লাইন ডিপার্টমেন্টনি তাই অন্যান্য তাকু মুখুক যারা আরো ফাইদনা নরং আং খলমুং ইয়াফার হামবাই ইয়াফার তাই সঙ্গে সঙ্গে আং যারা চীনীয় ধর্মকর্ম বিশ্বাসী চীনীয় সনাতনী ধর্ম বাই করুঙ্গি টংজাক আমতুই তাকু বুকুক যারা তিনি আরো ফাইমিয়া বিভিন্ন কারণে সারা ত্রিপুরাও বিভিন্ন জায়গাও বরক দङ জানিয়া এলাকাও বরক ন তাই চীনীয় ধর্ম বাই করুংজাক শিক্ষত্ব গ্রহণ খাইজাক ঝাড়খণ্ডনি শিক্ষরক ন পাঞ্জাবনি শিক্ষরক ন হরিয়ানার শিক্ষরক ন উত্তরাখণ্ডনি শিক্ষরক ন বাং অরতং তুদৈ গুরুদেব ন খুলুমৈ বরংনি কাহাম ইয়াফারো খুলুমুং ইয়াফার হরো আর কিসা আং যতনি সাইমানা বাগে কথাল খাইতাইসা মা সাপিও নাই চিনি গুরুদেব আং গুরুদেব ন খুলুমৈ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে মা সাসিনাই ব ত্রিপুরেশ্বরী মাতা উদয়পুর মানি বিশেষ আদেশ বলে হয়তো আব অনেকে হাস্যকরনি মনে কেন অবিশ্বাস্যনি মনে কেন কিন্তু সংসারে এমন অনেক ঘটনা দङ ঘটনা সত্য প্রমাণের অভাব তা বাংলা বাই খায় আমতুই ধরনের বিশেষ আদেশ বলে ও জাগা ও মা মাতৃকা আশ্রম মানে মানি আশ্রম মানি মন্দির ওর তাংখা বিনি আদেশ মতে একেবারে তামনাই সাক্ষাৎ আদেশ যথার আদেশ কুবুই আদেশ মানে ওর তাংখা 2000 সন হইতে আমতুই খাইয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্য আশ্রম বা মন্দির 16টা দङ তাবুক তাই অন্যান্য রাজ্য টুকটাক 2টা 1টা খাই দङ চিনি গুরুদেব সম্ভাবন খাকাই চিনি মুপুরফা বছর একবার বা দুইবার আর 4-5টা রাজ্য যে শিচ দংবন আরো পরিক্রমা খাইও থাঙ্গো খাইলাইও তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো বহাই जों ইয়াকসু যাবাই চুমা চুমি চলি দङ বাই অসমস্ত শিক্ষরক ন একত্র খাইমিয়া একসঙ্গে রিহিন বোমালাইয়া গুরুদেব যেদিন শিরান চাওয়া নীলাচল পাহাড়া অথবা তাইউংটুকু 18 মোরানি বিশেষ একজন একটা বিশিষ্ট জায়গাও যেদিনে মোতাইবে আদেশ রোজাগ যে অধর্ম খাইদি অকর্ম খাইদি জাতিনি সামুং তাংদি জাতিনি ইয়ক সামুং সামুং তাংদি বংশনি সামুং তাংদি অধর্ম নুবুং হাयंना नांनाय होननाय आदेश रोजाग आ दिन जों 7 एप्रिल लांसातेर होननाय राज्य बिटिक खायो विभिन्न जागाव का आ जागाव चिनि धर्म कर्म बायकुलुं तंनाय शिक्षा साग्रि साग्रि जोरक आ जागा अनेके थांमाया जेखाने थाङो आरो हाजार हाजार अंग अरखाय ताकलाय किसा कम नंखा अन्यान्य बছरगत 20-30 हाजार पर्यन्त बरक अंग जाग्लाया ओंखाय जों एकसंगे अंमायन बागै जों गोबां मानसि जागिया अत्यन्त বিখ্যাত হব ओंखाय गुरुदेव मण्डलेश्वर तामुं जागाबो किसा बासासिनाय चिनि अखिल भारतीय आखरा जुना भारतनि विख्यात যারা কুম্ভ মেলা বাই করংনাय बंगनि मते বা কুম্ভ মেলাनि मते 13টা आश्रम मन्दिरनि प्रतिष्ठाता ओंखायनो बन मण्डलेश्वर होनो 14, 15, 16, 17 थांगा महामण्डलेश्वर
আদিক দিয়ে হেকাই চিনি গুরুদেব না সং মহামন্ডলেশ্বর নিমাহন যার জন্য চিনি গুরুদেব যেদিনও বা কুম্ভ মেলন থাঙ্গই মানজা গইয়া বন সম্মানে ভারতনি অন্যান্য সাধু সন্ত তংনাই ধর্মীয় সংস্থা কত কত তংনাই বন সারম্বরে গ্রহণ খাইও শ্রদ্ধা বরে যেখানেও থাঙ্গো আরো না তাবুক রাম মন্দির প্রতিষ্ঠানের দিনা মানে ফাইনাই কয়েক মাস না জানুয়ারিনি 22 তারিখ খান মুইতো সোমালিয়া পক্কা আদিনব নিমন্ত্রণ মানজাক রাম মন্দির যেদিনা প্রাণ প্রতিষ্ঠা খায়া দিননি বাগৈ নিমন্ত্রণ মানজাক তাও जोंबना खुलमय कबावगै टिकातुको तानै आकै जोंबना रहलायनाय चिनी गुरुदेवनि अशेष कृपा एवं शक्ति एवं साधना नि कारणे जों जारा शिक्षक ताउबो सुखे शान्तिते तंमान हनि खाकाओ जदिओ रां पैसा दिक दिया जाया चुगलायां दङ চিনি গুরুদেব চিনি স্বপ্ন না উপরণ খাইনা বাগৈ অনেক কিছু চেষ্টা খাইও অনেক চিন্তা ভাবনা খাইও কাহাম কাহাম কিন্তু जोंआब পূরণ খাইমিয়া তবে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যও তাবো তিনি ফাই মানজা ফাইনাই উপজাতি কল্যাণ দপ্তর জনজাতি দপ্তরনি মন্ত্রী সারতঙ্গ চিনি নির্ভরযোগ্য সাত চিনি আশা ভরসানি স্থল চিনি শেষ আশ্রয় স্থল সাইযোগ অনেক ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মন্ত্রী যতনি খাসুকসা এবং সামুং হুমুং দিক দিয়ে খুবই ডাইনামিক সারা ত্রিপুরা বেড়াইব সমস্ত জায়গা জাতি উপজাতি সমস্ত মেলবন্ধন সামুং তাং দङ কামুখাই দङ ডেভেলপমেন্ট সাংদান দङ আউন লাগै সারनि উপর পুইতু খাইयै गुरुदेव परामर्श खाइना जों तिनी बिनि थानि कायसा सारक लिपिबा मेमोरेन्डाम कायसा रनाय जोंनि किसा दाबि दावा दङ किसासा आ दाबिनो आं किसा परिखेना सारनि अनुमति ना ओइ बाद बाकी के सालिया चिनी दाबि सारनि थानि जोंरा गुरुदेवनि आशीर्बाद ना ओइ যারা দেশকিতুর ফ্যামিলি নিঃস্ব ফ্যামিলি যারা বিপিএল ফ্যামিলি চিনি উপজাতি বংশ সন্তু বংশনি मंगलाश्रम इंग्लिश मीडियम मिशन कायसा खुलखा आ जागा मिने केजी 1 केजी 2 1 2 3 4 5 जरा चालंखा प्राइमारी काय शिक्षा बा मासामांनि काखा चिनाबा आपग्रेड होई थानाय आस्ते आस्ते ओंखाय बर हस्टेल 91 जन दङ टोटाल स्टुडेन्ट आबुं बिसिङै जों आपातत 50 जन बुरि रक चराइ रकनि 25 जन चलारंनि 25 जन 50 जननि हस्टेलनि बोर्डिं स्टाइपेन्ड साननाय सारनि थानि आइनि जों बियागो रखा सारनि यागो तक हे दिमान रखा ताबो क्लास चलिना बागै क्लासरूम अभाव उनका अब सार बिनि उपजाति कल्याण दफ्तर बा अन्यान्य दफ्तर बत सरकारनि केबिनेटनि मिनिस्टार सार अनारेबल सार ब विभिन्न भावे चेष्टा खायै जोंना रुवान हुना साखाया टीचिंग पारपास माने लेखा पढ़िनानि क्लासरूम जों 4टा बिनियागो साननाय 4टा रूम आगिरगबो किसा मानमारक दङ ओंखायनो चराइ खनाय যারা बुरै बुरै चला चला हस्टेल सनाम तमाना आ हस्टेल बुरै रक चला रंग चला खितै सुतैथाय न सनामना बागै आबो बंनि दुइटा चला रंग दुइटा बुरै दुइटा खाय आबो सारनि याबो जों कयनाय साननाय प्रस्ताब होनाय ओंखाय ताबुक सिनि जे नाथ मन्दिर दंमानि गुरुदेव आदेश रखाय मिटिं लायखाय जों जागा जागलाया आबो बागै आ नाथ मन्दिर न यां दक्षिण गला ताय अन्तत 8-9 मिटार एक्सटेनसन माने बारि रुइ तांना बागै जों आबुन बागैब सारनि यागा सुबासु सानो ओंखाय तायखायसा सिनियरा साथाय कलायो 51 जन सिदान बा साधु सन्त गुरुदेवनि डाइरेक्ट कन्ट्रोले चलिव ताई अन्यान्य साधु सन्त तो दङ न चिनि धर्म कर्म अ 51 जन साधु सन्त रक सिदान पुरुष रक सन्यासी रक
फाइकेकाय किसा आसुकनानै किसा लेलानानै किसा कर्मनि सामं कर्मनि सामं बर'नि जनकल्याण বিশ্ব कल्याण नि बागै सामं तांना बागै फाइकेकाय बरक आजुना लेला नांगौ एमिनिटी हल हुंता बना के बरक के ताय शिक्षक शिक्षारक प्राय समय न फायर खुलुम फायो मताया ताया सुरि फायो के बरक वाति पान्ति रग समय समय आसुकनानै किसा आश्रय मानानै नांगौ आइ नै कायसे एमिनिटी पाब्लिक एमिनिटी हल बानो जनगणनि हामक्राय बाथाक्ताय कायसा ओ शिव मन्दिर गानाव जों आबो कायसा सारनियागो जों दाबि खायो जों पाँचटा दाबितै सारनो कायसा जों मेमोरेन्डाम तिनि रोनाय ओंखाय सार जेफोरफा मानथ' बर्तमानायनो যথেষ্ট ডাইনামিক सार बुजिनाय सार बिनियाक हयतो जों अब प्रत्याशा खायो एकदिन जों माननाय बरनाय इतिमध्येनो खोनावो हस्टेलनि चेरेरं बागै स्टाइपेन्ड बोर्डिं 20टा सेंसन के राखा ताई बाद बाकी ब चेष्टा खायनाय ओंखाय आदिक दिया सारनो जों चिनि सुब्राय सुवालनि पक्ष থেকে आं सुब्राय सुवालनि ससाइटिनि चेयारमेन हिसाबै अनेक पाइपलाय हामाय सारनो आं मारनाय सेंसन खायमानि बागै ताई बाकी हयतो आगामी दिनाव কিছুদিন পরে হতে রোয়া ओंखाय दिनैनि दिनाव चिनि शिष्य हाजार हाजार टंका और फाइमिया विभिन्न रकम आर्थिक अभाव अनटननि कारणे एकसंगे फाइमिया प्राय 1 लक्षनि ऊपर शिष्य दङ होनै आलोचनाव सिजाका हिसाब सिजाका किन्तु एकसंगे जों नुगलाया सिलाया जेखाने थाङो ददल नमालायो थांनाय 1-2 বছর आगे चिनि गुदेब डिमापुराव थांगा आरो प्रचुर मालायखा ও आसाम दङ एमनकि बांलादेशआव गुरुदेवनि खुगा नामा बांलादेशआव शिष्य दङ आहाय जायखौ गुरुदेवनि माहात्य गुरुदेवनि अपार ভালোবাসা बिनि आध्यात्मिक क्षमता अब अविश्वास्य अब তিনি और प्रकाश्य साजानो गया अनेक बुझि थाय আপনি जों जत साइमाखाना चिनि गुरुदेव जोंहायनो मगल गायनै जोंहा याक गायनै जोंहा याकुं गायनै কিন্তু বিনিময়তে অবিত এক শক্তি এমন এক আকর্ষণীয় শক্তি দङ বিসিংহ যে বরক বিনি ডাইরেক্ট শিক্ষক ক্ষমা খাকায় খাবাই খুবাই বনা বখায়াকার খাকায় বনিনি তথাকথিত সেই দ্রাগস আনারা ইনজেকশন আনারা উল্টা পাল্টা আনারা নিজি নিজি বন শেষ খাইনারা আবরক বিরত দङ বরক খাইরা গেङ খাইয়া बिसिनतुय नाबो मानांजाक थाङो निसेदं थाङो ओंखाय आबनो लगैनो आं असुवारि सुवालनि चेयारमेन हिसाबै बा चिनि गुरुदेवनि आशीर्बाद नायनो आं सानाय सारा विश्वआव विभिन्न देशआव যুদ্ধ বিগ্রহ চলে যায় অশান্তি চলেও হ্যাঁ দেশ সেগলায় জায়গা সেগলায় হিংসা নিন্দা পরনিন্দা এক জাতি বা এক জাতির লাই আমতৈ দङ তাই আবহাওয়া ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম কিসা খামিয়া বাতাবরণ দङ পরিবেশ দङ ओंखाय त्रिपुरा रायजोआव जों नगौ आब तिनि ककनि सुजुगाव आं मा साजिनाय ओ इलेक्शन दङ लायखाय इलेक्शन प्रधान लायखाय केबा बिनि नक सगिरिय तगुरिय केबो बुपरालायो केबा राबार बागान सग पुखरी बिथि खिगलाय रुव क खामिया सालाया ओ या मोबाइल लाग सोशल मीडिया बरम गोनां नेतारा कक थायथैन कक गाहाम सागाकाय आबनो कक सिदारा सिदारा सालायो ओंखाय आमतै ताखुक मुखुरक न आमतै खा हामिया बु हामिया तै तरन न आं अनुरोध खायनाय गुरुदेव दिमा आशीर्बाद नय चिनि যারা ছয় ছয় সুবরণ সুবল মথায় ফাই ধর্ম কর্ম খাইতংনাই রক তাই অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তংনাই রক তাই তাকুক বুকুক অকরা চাকারা তংনাই জ্ঞানী গুণী রক যারা অসামুঙ্গক লিপ্ত তমনো খাকাই বরক বরক ন কিসা বিরত খাইতং ওंखाय তিনি হইতে না চিনি গুরুদেবনি आशीर्बाद बाय अ बुलायमुं तंलायमुं असय नासलिलायमुं कायसे कायसे न हामिया हमुं अब तिनि सिमिन बन्दं थांखितुं अबं याखाय चिनि समाज करनाय चिनि समाज लामा करनाय तबे चिनि गुरुदेव जोंनो विभिन्न जब तबनि माध्यमे बिनि ইয়ানি মাধ্যমে কাহাম চিন্তানি মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যনি
হিংসা নিন্দা রাহাজানি বিভিন্ন রকম হামিয়া বাতাবরণ বন্ধ খাইনা বাগাই বব চেষ্টা চলি দङ दफानि गाहाम चिन्ता खाइ दङ सिनि राजबंशनि गाहामनि बागै बवान सुग जों आबोनो तै जातिबो सगलायो 182 84 जन राजानि बागै ओंखाय दाइताम सानाय तिनि हपुंना अरा चिनी गुरुदेव न सुरिवै चिनी धर्म कर्म सुरिवै चिनी सनातनी धर्म सुरिवै जों आरो गान काहाम काहाम रोजाल बायनाय सुरिमुं काहाम खायनाय बर'नि शान्तिनि कक कामना खालायनाय जग बंनाय विश्व शान्ति बागै मानव कल्याण बागै जाति उपजातिनि समस्त मेलबन्धन बजायनार बागै आमति बंनाय हपुं न ओंखाय जारा आरो फाइ मानजाक फायनाय तं फायनाय नरक नायदि धैर्य रमै अनेक खोनाथाय बुजिथाय सिथाय जिनिस दङ आजिनि नरक धैर्य रमै खोनाबायदि हपुं आरो गान बाजनांनाय सारसं तिनि आरो अब पाइखेत थानाय तिनि सार यासिनि मन्त्री सार चिनि इएम सारसं बरक विभिन्न अनुष्ठान उद्बोधन खायै बा प्रधान अतिथि अनेक काम पाइया कैसे चिनि कग्न नारगै आरो बुंनि मूल्यवान समय একটা जरा রই जोंनो फाइमान जा फायो अब अनेक काहाम कक अनेक कक कथार अनेक कक बइना आं मने खायो ओंखाय अकथा दिन अकाहाम दिन सालकाम हावर काहाम काहाम न तंथं आगामी दिन काहाम बया छिपथं आशा आकांक्षा तैना गुरुदेव न खुलुमै ताखौ बुखुनार जतन खुलुमै सागरी सागरी जरो खुलुमै ताय अर मञ्च तंनाय कतर कतर सिनि मरम गोनां नारवाय रंना आं खुलुमै आनी कफे थैमुं सामुं आरो न पाइरोजासिनो जतन आनो नाकारदि जदि कोनो बोल साइथंगाखाय खुलुमबायखा बेले बेले के हामबाय सिनि एडभाइजरी चेयरमैन साहबनो सिनि बिस्कांगो बेलायखाय नांखुमानि ताय गोबाकमा गोथारमु प्रफानि कग्रावनो खुरसावै सायखनानै बानि बागै ताय सबाय सुग्रुबै सायखनानै बानि बागै जों नुखा सिनि जे पाँचटा सानमुंनो तुई मेमोरेन्डाम दिमाने मेमोरेन्डाम न ताबुंनो या फालाय दङ ताय आं कबुंनाय जत नाय दंनाय लोकेशननो फानके या फक्र पुरै जोंनो जरारिनानि बागै बेले बेले के हामबाय Hingga pada sing sini beskango hai no hai ini neng ketar pandawo ko khanam di kitang lainnya ang kobok nai ini ni nangkuk mani narwai hai ke ba special guest hisabe phaiman jak phai kya sini beskango borom ganang mucang komol koloi sar EMTTADC bono sini beskango koknar ngari bagi yang khabai khabai kobumung kobuk jau Hello. যতনানো খুলুমবাইকা তিনি দীপাবলিতে মা মাতৃকা মঙ্গলা আশ্রম ফিলচিসনি 17 বার তের সংসার জাগি দङ पयलानो आं खुलुमो गोथार मप्रफानो ओ आश्रमनि गुरुदेवनो आंबो आशा खायमाने तिनि बबाय फाइ मालाय फायानो बनि चरण रमनानि सुजुग मानानो हाय हनै फेबा जेकुनु कायसा कारननि बागै ब तिनि फाइ मानलिया एके तिनियो पान्द फाइ मानजाक फैनाय Sini Tripura Hastini Tripura Saham Krai Bedek ni Montri Tribal Welfare Department ni Minister Borom Ganang Because the Burma Mahodoy Pai Asok Paijak Sini Aro Tongo Ma Matrika Mongola Ashram Totha Subrai Swalung Mothani Advisory Committee ni Chairman Takugokra Pradeep Dev Burma, retired TCS officer. Tai Takugokra Prabhat Dev Burma Tongo, Subrai Swalong Mothani President. Tai Sinaro Takugokra
Mungia kami blok BSC chairman Block Advisory Committee ni chairman Borom Ganang taku okra sunila Borma botongo tai norok joto tongnai oro umothani sisho umothani monirishi umothana hamjaknai ধর্মনা হামজাকনাই তাই অকরা চাকরা রক যতননা আনি খুলমং তাই খাকাহাম চিবাইয়া ফারো হরো দীপাবলি তেরনা কিতিঙ্গই ও মথা সুব্রাই সোয়ালং মথা বেলাই খেন কাইসা ডিসিপ্লিন মথা ও মথা বুমা বুফানো রেসপেক্ট রিনানি ফরঙ্গো Buma bufano borom rena forongo okra chakrano borom rena forongo society o bahaike tongkasang tongnai obo o society ni bisingti sobrai swaleng mothani bisingti forongjago ang kaham ken siwo ang media o samung tang tongprobo o sobrai swaleng mothana kaham ke chere ang research khaijakse অবনতি আং কাহামকে বুঝিই শিবই আং নাইতুবি নাইজাকসে চিনি কথার মফ্রফানি লাইবুমা তা সিংহ চিনি খুকরা বরম গনা প্রদীপ দেববর্মা সালাংখা তাইং খর চিনি কথার মফ্রফানি কথমার গুরুদেব নিজে না আনো কিছু কিছু ব্যাপারক শাখা আং বনি তাইং খরবো ববাই আদেশ জায়গায় থাং দিনে ওয়াতুই কংইনো ওয়াতুই শিউইনো অসুকজরা তুই কুথগনো সিন আই স্কট রকম তুই আং হিমই গুরুদেব জাগাও সিদ্ধি মানে কথার দাগে মং মানে ফেমেনি আবনো নাই নাই বনি আশীর্বাদ বাই আং থাঙি নগুইবো ফাইকা বনি আরো তাবক হাতাই সাকাও কতাল তুই ব্রু মতায় আং executive member mani pore wai nei thang phaika obaike bone aro kakra soro bahino tini salpong romi khishuri songlai aro bahino kobang ma lokrok me ter khailai tonglai jao takok te bokuk song ang se sini dopha chung o haste সিও যেটা সাজাক মানে আনি দম বন্ধং সিনাই আনি কথা আনো কথার আগে ত্রিপুরা সারক রিগনাই বাই রিসা বাই আনো পালাই আনো পশুই তুই ফাইমানি আং আবা হাইকে পালাই জাগলিয়া নরক বাই আং পালাই জাগনানি মুচুও স্বয়ং ত্রিপুরেশ্বরী আমা সামানি কক্তমা aboni dagi mungia guluno oro mungia kamiwo matai amani matai mondir khaijak mani norok joton kahini sau saimano ang katal ke sana nangya kok hingke chungchini sini sitini palai mung sini সংস্কৃতি sini kristi abono tabok chung romui de naruglai manlai no abo sitabok exclamatory question mark প্রশ্নবোধ চিনি চিনি বরম কমা খাকে চিনি তংমং কমা খাকে চিনি সৃষ্টি নি কালচার সৃষ্টি কৃষ্টি কমা খাকে নিনি দফা কমানাই নিনি হাক কমানাই নিনি তংথাই কমানাই নিনি মানথাই কমানাই কাইসা দফা উসকাঙ্গ আনো সাও হদা অকরা जों हसम बुजन खाइफोरो आमा त्रिपुरेश्वरी न काइसा दफा आसेके पालाई फैमनि आ दफा रताबा त्रिपुरेश्वरी मताइ नग पनमा सबतान लिया मिसिमा सबतान लिया थाङै बर खलुबु खलुमै लिया के आ दफा बाइके हामग्राय मानाय सिनि दफा बाइके हामग्राय मानसिनै नै आ दफानि हदावग्रा आनो साव आं साका ठीक जों आगे सिरि सिरि 184 जन राजा निचिमि ताइबो सिगां निचिमि त्रिपुर राजा निचिमि महाभारत निचिमि जों सिनि
palai mungna palai phaimani chung teruk teruk chini matai atai be hachal mani chini bubagrana hachal mani chung je bisal hangnai dongnai hani chini dharma na hachal mani bagai chung tini birman nangjak sing tini ha kamajak sini tong thai kamajak sini man thai kamajak sini cherai rok tabu draksha oi phek mungcha oi lama rogo kalaijak rabat bagan rogo kalaijak son bulung rogo kalaijak takokte bokok song tini norok pun boli rilayo sati kathar song layo matai no khulumui layo matai ni chorono kalai layo takukte bokok song o hodani sikla rokno o hodani takuk rokno o hodani basa rokno lama kahama phaidi ni chung suri layo no takukte bokok song sino montri busuk tongnai ang em sal busuk tongnai tongkhake tai 5 বছর chini মন্ত্রী bo tongkhake tai 10 বছর o hana narnani daitto sabuni o tipra sarongno naikolnani daitto sabuni kebo মন্ত্রী ngai kebo engineer ngai kebo scientist ngai kebo BDO ngai kebo doctor ngai chini charai ro tabo khintike engineer nani kokroi doctor nani kokroi TCS IPS IS officer nani imang rong ya karise draksha laise bufang tolo thulai tong salkama busia horongma busia malkhunglai ma busia mayu khuima busia sal chimi sila khalai tong ang bopro thisinai langma bopro chosinai ni kabang mati prasarok tabok thuinani jora simisina singi tongo obo chini obisap takukte bukuk songo obisap ni kogi mai hangke sing je sikpan utabong matai kholong lai di je sikpan ha dopa noi rajniti kailai di je sikpan dopa no hamgrai khaine ni chung chir khau lai di sing khalai maya jodi na chung o chini sikla rokno mathangi naring mai hangke chini bobishot thinango chini bekreng joton gura chai bai thang pai nai takukte bukuk song awani bagai nini basana nung naikoldi nini takuk no nung naikoldi nini jaiti gosti no nung naikoldi nini hodana nung naikoldi chung joto no bar zamana lai nai joto ni sekang tabuk chini osamung development nang nai chini montri chung edisi bahano chini jabtani phantong sak chini rajyo sarkare je montri rok chini tiprasa montri tonara borone phantong sak bro kodi lai tongo chini do phana bahike bukur salai riman nei piaba bukur salai jang nei rokse chung je borok no bukur salai nei hino je borok no hamklai khai nei hino borok chi hamklai nai ya borok chi chung no ulphilui rabar bagano thango son bulungo thango thui kari uchi injection ni syringe se thibai atrak no boli haina hai dai phegei chi sal buchia hor buchia bumani wakhom tharka bumani rangchakni goina ganti tharbaikha nokni mal mata tharbaikha nokni joto nini manai khunai tharbaikha phalai mari bai mani phalai khogai phalbai men takukte bokok song aboni bageno obhai pandarogo ang jehetu edisine স্বাস্থ্য দপ্তর ni kaisa মন্ত্রী EM executive member ba ani somosto bason political bason phanongtun সমাজনি হামগ্রানি বাসন পানন্তন আং 100% কক সাকাংকে 30% ও দ্রাগ নাম থাকদি তমং হামিয়া নাম থাকদি সামং হামিয়া ন তাসালাই দিনে ও কক আং মানারগো যত আং চিনি মন্ত্রী MLA এই চিনি MDC র চিনি EMs ro noro joto leader noro joto khaganan takuk bukur no koyo je kono jaga noro master ngai tongkhe chini chere rok no thinanga bahike kahamung nai o drag be hasal na ni bagai tomung hamia be hasal na bagai chung ma phrang lai nai takuk te bukuk song aboni bagai ang tini khatungo o subrai sualung motha buma bu phano puila kok sakange se ani ma babu na ang sakang khulomoni chung ma salegro o ani ma baba na ang sakang kholomo ni je bukuk ni ongkharka bo borok hai borok ungkha bo gurudev ni ashirwad mangkha bo kokhono drak nai maya bo kokhono hamya lama thang maya
Aboni bagino o lama ro phainani bagai sing ma ko boglai ta khok tepo kubuni juda juda dormo khai tongnai rok bahino borok bahino o bhaike mothaknani bagai chatiok thun o chubamung jotono no o message re thun ta khok te bukuk song ang tai bisi kok narigla kha o sugno ong sutun sini do phano thinango sung to haste na norok chalok sidi sunggo kungkolok rok chung tai tonglia norok mang chalok ini chung ya phar pan chung tabok chalok mai thogya kho chini thane rung kurung LM kurung sui kurung thogya kho tongmung chini ti prasaro serai khonai rok tabok taibo rung kurung ngi phaya hangke chung bahai ke chalok manai ta khok te bokok song chung bahai ke bui bebaksa gadaloi bui hai ke sal hai hor hai chung lai manai aun bagani chini matai rogo tini chini amabotini आशीर्वाद खाइकन chini ti prasarok no aboni bagai suri lai di sak bai thangni bagai chimino salaka hamanthun ranganang salamanthun mai bosoni chathun suri lai di abono suri lai di o dofa no mothang jakthun o dofa bui bai kusup jak mani yokthun o dofa bui bai satong jak mani yokthun oboni bagai bo o dofa ne hakama mani kaso jakthun oboni bagai bo suri lai bai di takok te bokuk song suno kok sawoi jotono no khapangni hamjak ma chiba ya pharoi sini katar mo phurphano haina hai kholomung ya pharoi ani kogorono mothaka jotono hambai kholom paikha happy diwali bele bele ke hamai sarno sini biskango nakungmani kokno rutukari mani bagai tai awareness ni kokno saikhinani mani bagai जों बेलेखनो नांगौ सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन नि जे सिक्ला सिक्ली जत जिनि डिप्रेसननि दंनाय रखनो बरनो जों बाहायके अवेयरनेस खालायति सेतलां दंतो हनै दिनैनि दिवालिनि बिसिति खालाय सोंबाय मातांनायनै हंगा फाइटि जों सिनि दिनैनि नारायकरानि खुक्तै कक खानानानि दिगि थांनाय आं कबकनाय दिनैनि तेरनि नारायकरा Borom ganang ucang Vikas Dev Burma sar hasteni Diprasya Hamkrai Betekli Montri mono sini biskango kognan bagi ang pipe ni ako bumung kobok chau jotono hor kaham jotono khulumbai ka belai na tokthoni din tini happy diwali puilano tini ang khulumbu tini o sobrai swari bosongni je chini Mahapurush founder chini Gurudev mono ang kuti kuti pranam bini adhyatmik shakti tongmani bagino tini खनाका तिनी प्रदीप बाबुनि खुक्तै लाखनि ऊपर बिनि शिष्य दंगो যদি ন কোনো বরংনি থানি ফান করি হাকা আদতিক শক্তি করি হাকায় লাখ লাখ বরক কোনো দিন শিষ্য করি বিনি আদতিক শক্তি দंगो বিনি থানি নুগ্যা মানি দंगो আবানি বাগনো sini Gurudev no mono kuti kuti pranam na oi ang nong bustanggo ang chukya puna hapino sini Gurudev ne ashirwad na oi ang nong thane ko kichi sa sanai puilano tini o pandawo phaijak pandani sini সভাপতি বরং গুনাং sini Prabhat Dev Burma tei borong gunang chairman ex TCS officer borong gunang Pradip Dev Burma tei ini o am chaini no khasuksa TDADC ni em borong gunang Kamal Koloi tei chini o block ni borong gunang BSC chairman Sunil Dev Burma tei buskanggo achukjak hakchal ni North ni sini waisana sabrum jara
যারা শিষ্য ফাইনে রক বরং নব তিনি দিওয়ালিনি যতন খাম ইয়াফরে ও হর নিজরাও যতন হামবাই তাই যত ও মেলা কমিটি হপং সপং চাই নঙ্গাও মাস বাপি যারা ও মেলানো সাকসেস খাইনান বাগৈ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টনি যারা বরং নম বেলাই হামবাই जों दिनै दिवाली मोनाकनि पहरनो दिनै आलु पहर हिनानि दिन जोंनि जीवनो दिनैहाय दिनो जतनि जीवननो पहरखौ जों तुबै फायदों मोनाक पहर बादिवै जतनि जीवननो गोजों पहर तुबै आमा जतनि नखनो गोजों पहर तुबै सुखी शांति पंथंमुं जतनि नखनो तुबै फायदों जोंनि लिडार कमल बाबु साइथांगा जे जोंनि टीसीएस अफिसार एक्स टीसीएस अफिसार प्रदीप देबरमा साइथांगा सुग्रुबै आं विशेषकै आं सानो मुसुंगो যারা धर्म न मानिनाय बर कोनो दिनो हामिया काम खायमेया आबायनो जोंनि स्रि सितिनि धर्म न जों नारिनानै नांगौ जों जोंनि स्रि सितिनि जे कमाजाक मानै तमुं चामुं रोसामुं कानमुं जतन कमाय थांबायगा आबायनो बागैनो जों चेराय चेराय फुरुनगौ जों बुमा बुफानो जतन कोनो बसर प्रथम रग हांग्राय रग धूप सात्राय सगै पारानि अक्रा चाक्रा रंग खुलुमानि नंगौ जों ताबो जों नुगलिया जों जे आगिनि तमुं सामुं जों तैसा फिरगै मा फायनाय आबानो निजिनि धर्मनो जों जतैलौ जे आगिनि सिरिसितिनि धर्मनो जों जतन पालखाय रखमा खेलेनाय যদিও রক্ষা খাইয়া খাই চিনি যে বংশ জাতি जों যতন কমাवै थांनाय आबाय मानो चिनि जे श्री सितिनि चिनि तमुं चामुं रोसामुं जों तैसा जों रमै मानानै लायनाय जों आयो जों नुगौ যারা তিনি ও ধর্মबाय যারা गोरोंजा बर'रक তিনি যতन श्रद्धा खायना रोंगौ बुमा बुफानो रेसपेक्ट खायनो रोंगौ अक्रा चारा गग्रा नंगौ रेसपेक्ट खायनो रोंगौ तांगैनो फोरोंजांमोननि बागै आबायनि बागैनो जारा ताबुबो हामिया मानैबे कुबुलजाक थाइजों साइथांगा चिनि एम साहेब चिनि दफा तदा तंनो गोख्रै म आमासि साइमानसिनाय बेसिरभाग चेरेरक चिनि चेरेरक 80% चेरेरक हामिया मानैबे कुबुलै तक बरमा हाय बरै थै दंबायखा मनो दिनैहाय दिनो आं आमानि थाने प्रार्थना खायो आमानि थाने सुरियो हे आमा चिनि बसाबती रंनो रखा खायदि नोंमाय हने क्रय जतन खायमानो हरनो साल खायमानो सालनो हर खायमानो जरा ड्राग्स साजा बरा रंनो गुबै लामा फिरगै तुबै मानो आमा नोंमाय हने क्रय दिनैहाय दिनो जों जत सुरि लायनाय चिनि बसाबतीनि बागै सुरि लायनाय चिनि ताखुक बाखुंनि बागै सुरि लायनाय जे चिनि चराय खनाय रंनो ए गुबै लामा तुमनानि बागै ओ ड्राग्स नि मानैनि रखा खायनानि बागै ड्राग्स वाइसाना खाकाय ब थैनायनो थैनाय कोनो दिनो बान्थिया मुवानि साइफुनो खानिया मानैमो चिनि बसाबतै जारा जारा बुमा बुहा साइमानो नकनि मानै काइसाफुनो करिखा बुमा बुफानो तता सेबे रांख्लांगो मुनि बाइक खगो राबार सीट खगो मुनि नगो सिको खाबो ब साइमाया ब कबर बुजाखुनो बुजाकमोन ब साइमाया आबानि बागैनो आमानि थाने आं सुरिनाय नरक जतने तिनि सुरि दे चिनि बसाबतीनि बागै चिनि मेन चैलेंज ताबो एकमात्र ड्राग्स ओ ड्राग्स जदिनो जों कबल ओ ड्राग्सनि हयतो जदिनो मुक्ति खाइमे आगाय चिनि 10 बछरनि परे सिकला चेराय खरकसाबनो मांगला खाजानि ताखुकते बुकस आबायनि बागैनो तिनि आं मेसेज सिनाय चिनि जारा सिकला रंनो जारा सिकिलि रंनो दिनैनि दिनो आमानि थाने जों जतन सुरि लायो चिनि बसाबतीनि बागै बे दिनैनि मेला गाहाम खायै दिनै हपंजों दंथंमुं रोसामुं नायलायनाय
नेसा बाय कुबुलावो खायै बुलाय तगलाय खायै तिनिनि এই मेला तिनिनि जे दिवाली मेला जत काहाम करं खायै याक बा याक मिलि लायै यार किचिं खायै लायै याक बा याक मिलि लायै जतनो खा खायो तिनिनि मेला काहाम खायै खायै बायदि लायै जों गोजान खायै नगो किफिल थांमानान हनै बे सिकला रांथानि आं कबंमो जारा बाइक चालकनाय गाड़ी चालकनाय लिमिट खाय चालकदि ए हेलमेट व्यवहार खायदि कारण लिमिट खाय चालक हांगाय कोनो खाये कोनो कारणे যদি एक्सीडेंट हागाय बुमा बुफा जा हिनाय सारा जीवन न मकलनि मुक्ति क्लायनाय जारा थैनाय बरक तो थैथानाय किन्तु जारा तंनाय যে বুমা বুহান তংনাই রক বংনি জীবন নং সংসার পাইনাই এই বুমা বুহানি মুক্তই সারা জীবন মকলাইনাই আবাইনি বগন যারা সিকলা তংনাই রক নরম থানে আং কয় নরক নেশা তা খাইদি নেশা খাইগাকাই দিনি মেলা বিশৃঙ্খলা আংনাই মেলা তংথক যে ফাইমানি जों তংথনা ফাইলিমনি ম তংথকই মালাইগ্লাক এই বাইক কাহাম বাইক আস্তে কৈ চালক দি গাড়ি আস্তে কৈ চালক দি ট্রাফিক পয়েন্ট ट्राफिक ने आइन मानि चलि दिहुनै न आं कसारो नन थने ए ओ दिवाली नि दिन जतनि नग नुखुं न शान्ति तु फाइदों ताखुक बाय ताखुक काहाम बयर तु फाइदों ताखुक बाय ताखुक खा बयर खा काहाम मानि याक बाय याक रमलायै सिनि जीवन शान्ति सुखी थुं होनो न आनि कगरन मथाका जतन हामबाय जतन खुलुमका हामबाय बेले बेले के हामबाय सिनि हास्ते मंत्री नो सिनि बसकांगो बेलाय नांखुमानि कक साइक्लांमानि बागै ताइ पाइप्ले बिया हामबाय माय फेरो दिनि नियम खाय जरावो सोंबाय गदालै सिनि मेलानो चारिति सानानि बागै चाइतकनो बागै ताइ नाय तंनाय जतनो कुसंनो बाहायनो हाय हामबाय फेरो जोंनो जरारिगै सिनि नायथो खाय सिनि मेलानो पासुरि दङ बागै nggak fayda seng tini ni puila bukan ni pandan no parinan lagi tangsinai parinan sekarang angkau bukan tini ni pandan ni acupang hai kabar solopoti boram gunang mucang probat de porma presiden suprai solang society tini yang pandan no kok narang mana bising dikhai pandan parinan bagang pai plebia kau bumung kau buk jauh Kesako sini, apa sama sini? Kesako sini. Apa kaidi? Dia kasih jaga sini. Kosong sini kosong. Ini aku apa kita kah? Ini aku. Ini neo amano rugai je suri mong panda hai ke bat ini Dipapoli ni jeter o tero pujana ang ani ama babono hamjang mate khulmani jafaro tai ani kothar mukrofara hamjang ma khulmani jafaro tai tini sino tero phai manjak khainai sini borong burang narai okra borokni asukai nangkuk mani o rangsak ni ungjorano sino dimani bagai ani khabangni hamjak mate khulma tai subrai solong ni nguibo borokno paiple hamjak mate khulma tai hamjak ma yafaro tai dang sawo tongnai tini sini alajan nalai okra rok kai sini o subrai solong sujai tini naikol phang sini adong okra solo hamjama khulma tai tini
gana gini phai manjak khainai bebak sini sara Tripurani ni gobang ma amsai ni phai manjak khainai sini adong okra durbagyo sing borong tini o dang sawo jotono tuimalia haipano ang subrai sobolong ni ngei borong ani paifle hamjangmat kholma harhoro tai joto tini sampa gana haksalong ni phai manjak khainai tako okra sakra salai sakbak sarai baksa okra no hamjama khulmani yafarmani bisingti khlaiye tini ni o 17তম Diwali ter pula beram ni je panda paina digi thangi tongo hingai chung o tero phai manjak phainai gorang narai okra songni bukhak ti rogo belai kheno kokothar rangchang ni kokthai rok chung khnaka ang koinai o kothai kokari rogno hawata kalai thung chini o Tripura hastini lukurok tai chini subrai surima bosongni bebag jo chini juk bokto bindrok sing obono khundui khanamani yagolo bukhao chomnang thung khundutui khanawai tai khundutuino nakhori thangewai khapangni kha kothokni bisingo habai sing thinangni lama rogo sing borno samungo khlainani ungthung abani koimung tai tinini o hopung holkolokmani pandano rugui sini oro joto boktobindo hasal sambab phainai volunteers security forces gobangma doptorok tini jebabe borok chaitok tongmon bagai borno hamjangma khulmani pharo taibo koinai hopung aya sagno tini no kothar panda dipaboli ni je ter amana lob thawai borno suri oi sini dofani hamkrai muktini bagai je sing surlei thani abo haikeno kaham kurang khalai nangthong abo ani koimung tongnai tai chini subrai solongni bukhakei kaisa surimung kaisa koimung yasago yapharo chini joto bokto bindro sara Tripura rajyo haikeba o haiyung hak hasaka bo tongui tongnai boroni goron tei tongnai rok bebak borok no chini koimung tongo bishobebi pura sungsarono borok munisrok hamjangma khairokma surima tong kusang kutharni langma tikhlai bongni langma thangman thung abono dharmoni raida dharmoni naharmung tai tini বর্তমান যে যুগ গোবাংমা বিনি মডার্ন যে বিনি টেকনিক মডার্ন যে বিনি একটা সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা আপনার ন্যায় বা হিংসাগো ন্যায় আপনার একটা ধর্ম আধ্যাত্মিক বাসা বাক্যাই বড় ধর্ম তিনি রাষ্ট্রভিদ বা রাষ্ট্র পরিকল্পনা নিয়ে যে মডার্নাইজেশন নি এরানি যে বিনি ওয়ার্ড বেকে বলেন ন্যায় ন্যায় তে ধর্ম আবো রিলেটেড ইংকাই ধর্মনি যে মার্ক বিনি গোবাংমা একটা মার্ক দङ প্রতিটি মার্ক বরক মনুষ্যনি থিনাंनि लुकुरक जों अ बाहान बुथि ग्रां बरक नि बरक हाय सागाव तंगै तंनाय रंनि बागै बेलायखेनो नांखगौ धर्मनि मार्ग न चुंनुगौ केबलता नासलेदु सांनि सागनो हमजाकै बुनि सांनि खलायतै सागो खलायना दिदि हायखाय थिनांनि बेबाग बरकनो जिबनो लांमा गोनांनो हमजांनि बो साजागौ ताई सागनि मान थाइनो tui tong nani bagai sang ni tong thana tui tong na bagai sakni je siri sitini raida boi kalang marang mo sini mung riwoi hayong hastego kaisa ang o jati ni o dok nei hinani bo kaisa sini o dharmo ni raida o rijak tongo obor ngorugai thinango jora jora sing ita hasogo nogo borok monishuni o langmani gorono borong ni thinango gobang jararogono borong ekka durjog okal bibinno rokom ekka hamias tomung chamurok phayo dini nugui tongo sing modernization era ancient period go nukha moddo jug rogo nukha somoy somoyo borong ni bisingo
যুদ্ধ বিগ্রহ কলাই সমাজ ধ্বংস এবং সমাজ পরিবর্তন এবং আবহাওয়ায় একটা রেগুলেশন সিস্টেম ও রিফর্মেশন একে আবরণি বিশ্বঙ্গ ইতিহাস নৌখাচ্ছেন যে জাতি যে দফা কুবুই কথারকাই দं दंनाय बरकनो तिनि अ संसाराव गाहामखाय थाङै दंमानि नुगौ आबो इतिहास तिनि सोजार प्रमाण दङ हाइन बगैनो कयनाय जों तिनि तिब्रासा लुकुरक अ हाइङो थाङै दंमानि केवल तिनि छात्र केवल যুবক केवल श्राय केवल गृहस्थ केवल तिनि साधु सन्त केवल तिनि राजनैतिकविद केवल समाजपतिविद बेबाग्न जों गुबै नक ताइ गोथार न ताइ धर्मनि मार्गाव रमलायखाय जावान होननानै आं खाखायो ताइ धर्मनि जे बिनि एका बखिरि धर्मआव सावो जे नों बरकनो हामजागनि जिबनो हामजागनि सांनि खालायदि केवल नासलाय केवल सेजाय संसारनि बेबाग जे तमुं सामुं महिमानि कग्रंनो जों गुथुगे वानसंन चिन्तना आखमान दाखरि दिनै नुगजागो संतामो जोंनि समाजाव कायसा सेजालायमानि कायसा सेजा केरंलायमानि सेजामानि केनालायमानि नासलायमानि बांग्रिक होगाखाय अ जाति दफो अधर्म हामिया हाबै थांगौ हायके क्लेश संगायना आरो একটা ধ্বংস हायकेबा आरो একটা সংঘর্ষে একটা সৃষ্টি উৎপত্তি নাই আবুন বাগै हामजोंमा खायरंमा बायबायखिना कथारते गोजोंनि बिसोरनि नांथ संसाराव लांमा गोनांनि घरनो बरकनि घरनो रासायरा जोंनि लांमा दङ कायसा बाय कायसा सल्लाया कायसा बाय कायसा बंनि तमुंसा मिलिया फिया प्रतिदि बरकनो अ हायुंनि संसारनि नांमानि बागैनो दिनै दाखा जों लांमारि वय अ संसारनो स्रांबो हायनि बागैनो बोताम खाया तामो खाया तामुइ बमुतिंखा ओंया अ सृष्टिनि जे बिनि रचना कारण जों बरक मनुष्यरक जोंनि अज्ञान बुद्धि विवेक आबनो वासनानो सम्भव्या एकमात्र जोंनि हामजागनानै ते कर्तव्य खालाय थांलायगोन समाजाव तो क्लेश संघर्षबो कमिनाय आं खाखायो नुखं कायसा जों खायदेने একটা एग्जांपल आनि हामजागमान जे मानो आनि भिक हामजागै मानो आनि बोसा जे माने हामजागमो आं हामजागै मानो फिया যত बिसिंतै একটা लजिक बा जुक्ति ताम दं धर्म अकक सावो इन्द्रियनि जे मुसुंमानि बोखानि जे मुसुंमानि आ मुसुंमान नोंथांनियावै जुक्ति ते लजिक बायदि चलिखाय आबनो गुबै खोथा धर्मनि मार्ग समाजत তিনি পরিবারত তিনি একটা ক্লেশ বা দ্বন্দ্ব মানে আবো হাসি কারণ মানো মতানৈক্য সৃষ্টি মানো আরে হামজাবাদ থেকে হামজাগে মানো फिया गोसारो जे खलायतैतामो जुक्तितामो कक्सा ओ जुक्ति न चले लेखांखाय संसाराव जों समाजखाय दङै मानलायनाय संसाराव जों गुरुम गुथांखाय हामजागै दं मालायनाय थानसा खक बाक्सा मालायनाय कायसा बरम बिलायनाय रोंलायनाय जों नुखातिनि जोंनि बिसङाव केनेके इंराजि बेबन इगु কাইসা বরম বিলাইয়া কাইসা নাসলাই মানে একটা ইগো বিভিন্ন জায়গায় আছে একটা ইগো নুক যাবো এই ধর্ম যে সমাজ আবো একে অপরে কাইসা বিনি জড়িত দङ প্রতিটি সমাজ প্রতিটি জীবন যাপন আ জায়গা যে কুবুই খাই থানানে আপ কুবুইনি লামানো তিনি ধর্ম সংস্কৃতিও তিনি ধর্ম দङ রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা তিনি ধর্ম রিজাক দङ তিনি 5000 বছর सिगाङाव महाभारतनि पिरियडआव जों नुखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन তিনি ধর্ম ক্ষেত্রাव যুদ্ধ খাইনাपुरो বসাকা অর্জুন এই যে তিনি একটা অস্তিত্ব সংকট সময় যুদ্ধ জিদিনানি বা হারিনানি আশায় ওই লাভ ক্ষতিনা वानसुगिया ওই नोंसोर निनि कर्तव्य खालायथानि धर्म शुधु साका मताय खायगाय जोंनि सेसखगि आनि आपनो सावो सहस्र लक्ष बरकनि दिनै
अधर्मतै बिराजित दंजाक अधर्मतै बंनि लामा का कलुषित अगाय दं सन्देगि थां तंनाय आबनो नों धर्मनि लामाति खलायै नों जुद्ध थाङै रक्षा खायदिनि साव राष्ट्रनीति जों आरो नुगो दिनै धर्मनि मार्ग दंगो दिनै बरम गोनां सरक दिनै आगोलनि दिनाव जों नुखा जे आदर्श बायदि दिनै हासाराव जागो दाबो बर'नि जे बुंनि मुसलमाननि बिसिमथि खालायै प्रजानि बिसिमथि खालाय दिनै একটা जों तन्त्र नीति तन्त्र प्रगो राष्ट्र शासन तन्त्र परिकाठामो खाजागो बर'नि बिसिमथि खालाय बर'नि सुजुग सुबिदा रिदानि हामिया जेरा नायखलनि कायसे दायित्व কিন্তু আ জাগাবো রক্ষক যদি বক্ষক থাকায় আপন ধর্মনি মানে অধর্মঙ্গ ধর্মনি গ্লানিঙ্গ জাতীয় সমাজ রাষ্ট্র আজাগ্ন গ্লানিঙ্গ সংকট অবস্থায় ফাইব হাইনি বগৈন বিশ্বনি প্রতিটি ভরগ্ন প্রতিটি রাষ্ট্রনি ভরগ্ন যারা তং তংনাই প্রতিটি ভরক যদি ধর্ম মার্কস যে অর্থ ন বুঝবই বরণি জীবন টংথানি চাথানি বিভাগ সংসার খাতানি সমাজ খাতানি রাষ্ট্র নির্মাণ খাইতানি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক পরিমার্থিক লাভ নির্বাণ তত্ত্ব খাইতানি ব্যবাক নং ধর্ম যে বিনি মার ধর্মনি বিন নাহানমুং তুইমুং বিনি রহস্য ন তুই থাঙ্গাকাই প্রতিটি মানব যাতে কাহাম গানো রাষ্ট্র কল্যাণ গানাং খাখায় মুসুকি সাইন আং তিনি অদিবা বলিনি তের কিসিসা কক সামানি অরণ মোথাঙ্গি থাংতগো তাই পাই থাকো আং ব্যবাক তিনি বক্তব্য তাকো বুকক যত্ন হাইনে হাই হামজমা খুলমা ইয়াফারি তাই बोखावा आसा नारगो जे ताकलाय मानजों हायगेन खालियो बन्दर जतन फाइ मानजगै सिनि तिप्रासा जाति तिप्रासा बंशनि लोकरगो थिनांगो जों थार धर्मनि बिसिंथि खालाय जों सिनि समाज व्यवस्था सिनि राष्ट्र व्यवस्था सिनि परिवार व्यवस्था व्यक्ति व्यवस्था आबरन जों आगलायनि खाखायनाय गुबै जदि जों दै थाखाय गुबैनि पृथ्वीआव दं संमानुयाखौ अ गुबै कायसानो जों फानियो गुबैनि जों लांमारिनाय गुबैनि न जों दगालाम फिरग्रिनाय চিনি বন্ধননি হইতে চিনি বাইন্ডনেস অফ লাইফ হইতে একমাত্র পরিত্রাণ মুক্তি একমাত্র সত্য ন্যায় ধর্ম ন একমাত্র আবার লামা ফনুং মারানি খাখাওই আনি কিসিসা কক্ষমং অরণ মুথাগরিকা হামাই যতন খুলুমকা সায়েসো একাই না করে থানাই অরণ মুথাগরিকা তিবা হদফা 1 লাখ জয় সুব্রাই হামাই যতন খুলুমকা